जिस तरीके से भी रास्ते में लट्ठर डाल के लकड़ियां डालकर हमको रोकने का प्रयास किया गया, हम रुकने वाले नहीं है। हर अंतिम व्यक्ति को, हर अंतिम माता बहन की रक्षा वो अनुसूचित जाति के वर्गों को कमजोर समझ के दबा रहे हैं, हम दबने वाले नहीं है। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी का 10 करोड़ कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संघर्ष करेगा और एकजुट होकर करेगा, इन बहनों की सुरक्षा करेगा, इनको आगे ले जाएगा। मनोज जी, क्या एससी कमीशन पे आप लोग ये आरोप पहुंचा देंगे? निश्चित रूप से हमारे विनोद सोनकर जी इसके संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में एक पूरी रिपोर्ट हम बनाएंगे और एससी कमीशन को देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे, हम प्रधानमंत्री जी तक उनके साथ में मिलकर जाएंगे, हम पांचों लोग। और हम इन बहनों को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एक सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंतिम व्यक्ति का रोशनी देना, उनको छाया देना, उनकी रक्षा करना। और यहाँ बंगाल में एक आके चीज देख रहे हैं, गुंडई और विशेष तौर से अनुसूचित जनजाति और जो महिलाएं, उनके साथ में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे बंगाल के निवासी नहीं है। हम इनकी रक्षा करेंगे और बंगाल का प्रत्येक आदमी जो बंगाल के गौरव को वापस लाना चाहता है वो इन बहनों का साथ देगा और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। हम भारतीय जनता पार्टी इनकी सेवा के लिए बने, राज करने के लिए नहीं बने। कई जगह से ऐसे भी आरोप आ रहे हैं कि जब ये लोग थाने में जा रहे हैं तो पुलिस वहाँ पे जो आरोप है वो लोग एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। देखिए, बंगाल की पुलिस जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह बनकर काम कर रहे हैं, उन पुलिस अधिकारियों के स्पष्ट रूप से हमारे संसदीय दल की ओर से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से पालना कीजिए। ये बंगाल की जो बहनें हैं और अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं और सामान्य वर्ग के जो परिवार है, बिना किसी पार्टी के भेदभाव के इनकी रक्षा करना उनका धर्म है और अगर वो अपने धर्म की पालना नहीं करेंगे तो उनको समय आने पर उनको नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। विनोद भाई, विनोद जी आए हैं, विनोद सोनकर, आपके नेतृत्व में ये कमेटी आई है, तो विनोद जी मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा, घर जला दिया गया है, आप लोगों के सामने वो घर है। देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। जिस प्रदेश की मुखिया महिला है, उसी प्रदेश में महिला बहनों के साथ जिस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश की जनता ने एक महिला को समझ के जो सम्मान दिया था, आज उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश की महिला सुरक्षित। সরাসরি নজর রাখবো লোকসভায়। चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री हैं वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्य आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। আজকের মতন মুলতবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। বিরোধীরা বারবার করে যেটা দাবি করছেন যে প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে হবে, মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দাবি করেছেন এবং আজ শুরু থেকেই যেভাবে বাদল অধিবেশনের তৃতীয় দিন মণিপুর ইস্যুতে বারবার করে উত্তপ্ত হয়েছে সংসদের দুই কক্ষ, লোকসভা এবং রাজ্যসভা। কিছুক্ষণ আগে আপনাদের দেখাচ্ছিলাম লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি বক্তব্য রাখছিলেন এবং তিনি যেটা বললেন যে মণিপুর ইস্যু নিয়ে সরকার তারা কিন্তু আলোচনায় রাজি রয়েছে, কিন্তু বিরোধীদের বক্তব্য, বিরোধী সাংসদরা বারবার করে দাবি করছেন মণিপুর ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে হবে, প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হবে এবং তারপর আজ দিনের মতো মুলতবি হয়ে গেল লোকসভা। 3 মাস ধরে চলছে মণিপুর এবং এর মধ্যেই যে ভিডিও ভাইরাল হয় যে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে হাঁটানো হয়েছে এবং সেই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরেই কিন্তু বিরোধীরা একেবারে উত্তাল হয়ে ওঠে, সংসদে দুই কক্ষ আজ উত্তাল হয়ে ওঠে। এই সমস্ত ইস্যুকে সামনে রেখে সংসদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার বিবৃতি দাবি করা হয়েছে এবং আজ
আজ একেবারে সংসদের বাইরে অধিবেশন শুরুর আগে থেকে বিরোধী দলের সাংসদরা তারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং এরপর বিরোধীদের বিক্ষোভে দফায় দফায় সংসদে দুই কক্ষ মুলতবি হয়ে যায়। লোকসভার অধিবেশন দিনের মতো মুলতবিও করে দেওয়া হয়েছে। তারা যেটা বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিবৃতি দিতে হবে, তা না হলে আন্দোলন চলবে, এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। में 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे आधा दिन 1 दिन भी बहस चल सकता है और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग कर वी कैन वोट ऑन दैट आल्सो बट दे डोंट वांट दैट। वन सेज हाफ एन आवर डिस्कशन, अनदर सेज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। द प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू सॉल्व विथ योर डिस्कशन। जब सेशन चलता है, no chief minister, no prime minister make a statement outside the parliament. So this is the first time he is doing it in the house. Both houses will demand that the prime minister come and make a statement. That is our demand. 3 महीने से जो लगातार हिंसा मणिपुर में हो रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर करे। जो फुटेजेस या जो विजुअल्स मणिपुर से निकल के या उभर कर आ रहे हैं हमारे सामने, those visuals are extremely disturbing and heart wrenching. आपने नया सदन बनाया, ये जो नया सदन बना ये 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके बना है। आप लोगों का 100 दिन का पैसा रोकते हो, आवास का पैसा रोकते हो। ये बीजेपी का सरकार, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि भाई 2022 के अंत तक देश में एक भी आदमी या जनता नहीं रहेगा जिसका घर के ऊपर पक्की छत नहीं होगी। आज हम 2023 का जुलाई में खड़े हैं। आज भी बंगाल में करीबन 20 लाख लोगों की आवास की पैसा रोक के रखी गई है और ये 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आपने सदन बनाया, वो सदन में आप बात ही नहीं करना चाहते हो, आप चर्चा ही नहीं चाहते हो और एक तरफा कोई कुछ नहीं होता है। और ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है, बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो। সরাসরি আপনাদের নিয়ে যাব হাওড়ার আমতাতে। সেখানে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা হাওড়ার আমতার বিজেপি কর্মীদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। दीदी बंगाल में गरीबों पे दया करो, दलितों पे दया करो, न गरीबों दलितों की हाय लगेगी तो आपको कहीं बचेंगे नहीं आप। विनोद जी, जो हम प्रश्न कर रहे हैं कि आप लोग आए यहाँ पे अमता पे और क्या देखा आप लोगों ने? घर जला दिया गया है। अरे हम ही ने आपने भी देखा है कि किस प्रकार से दलितों का, गरीबों को घर जलाया गया है, किस प्रकार से महिला कैंडिडेटों के साथ अपमान किया गया, उनकी इज्जत लूटी गई है। मैं ममता दीदी पे मेरा सीधा आरोप है कि बिना सरकार के संरक्षण के इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हो सकती। और क्या कार्रवाई की जाएगी? आप लोग तो इनको कार्रवाई करना ही पड़ेगा। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये कमेटी रिपोर्ट देने वाली है, चाहे कमीशन में जाना पड़े, चाहे पार्लियामेंट में उठाना पड़े, चाहे पूरे बंगाल में धरना देने पड़े। बंगाल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है, न झुकने वाला है, न रुकने वाला है। आप लोग क्या आज ही दिल्ली जाने वाले हैं या कल जाने वाले हैं? नहीं, हम लोग दिल्ली आज रात में जाएंगे। আজই দিল্লি ফিরছে প্রতিনিধি দল। বিনোদ সোনকার আমার সঙ্গে রয়েছেন, যার নেতৃত্বে কার্যত এই কমিটি পাঠানো হয়েছে এবং যেমনটা তিনি তুলে ধরছেন তাতে দ্রুত দিল্লি ফিরে আজ রাতেই তারা দিল্লি ফিরছেন এবং দিল্লি ফিরেই জেপি নাড্ডার কাছে তারা রিপোর্ট জমা দেবেন এবং সেই রিপোর্টে পূর্ণাঙ্গভাবে যে অভিযোগ, তাতে যে প্রমাণ তারা সংগ্রহ করছেন তা তুলে ধরবেন। তপশিলি কমিশনের মাধ্যমে প্রয়োজনে পুলিশ প্রশাসনকে তলব করা হবে, পুলিশ প্রশাসনকে তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হতে পারে, এমনটাই ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন বিনোদ সোনকার, প্রয়াগরাজের সাংসদ, বিজেপি সাংসদ, যার নেতৃত্বে এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল বাংলায় পাঠানো হয়েছে মূলত তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত যাদের থেকে আক্রান্ত হওয়ার এই অভিযোগ উঠে আসছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। জগৎ প্রকাশ নাড্ডার
পক্ষ থেকে তারা এসেছেন 5 সাংসদ এবং তারা বলছেন যে আমতার ঘটনা সহ বিভিন্ন জায়গার ঘটনা তারা সংগ্রহ করছেন, নথি সংগ্রহ করছেন এবং প্রয়োজনে এই নথি তারা তপশিলি কমিশনে তারা দেবেন, এমনটাও কিন্তু জানিয়ে রাখলেন বিনোদ সোনকার, যার নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দল এসেছে আমতায়। আমাদের প্রতিনিধি শিবাশিস মৌলিক যেরকম জানালেন যে আজ হাওড়ার আমতায় যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, যাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেই সমস্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে যান এই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। তারা গোটা পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন এবং তারপর আজ রাতে তারা দিল্লি ফিরে রিপোর্ট দেবেন। এর আগে গতকাল হুগলি, তারকেশ্বর এবং আরামবাগে গিয়েছিল বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। তারা কথা বলেছেন আক্রান্তদের সঙ্গে। তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত বিজেপির 5 জন সাংসদ এই দলে রয়েছেন এবং তারাও জেপি নাড্ডার কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন দিল্লি পৌঁছে। এবং গতকাল যে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা এসেছিলেন এবং তারপর তাদের এই ঘুরে দেখা, এই নিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার কি বলেছেন শোনাবো। ওনাদেরকে তো শিখিয়ে দিয়েছে ওদের বস যারা আছে ভারতীয় জনতা পার্টির। কেননা ভারতীয় জনতা পার্টির কিন্তু ঠান্ডা ফোড়িয়ে যেন হিন্দিতে বলে না, যে সারা দেশ সারা পৃথিবী থুক দিচ্ছে ওনাদের ওপরে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম পাঠালেন মণিপুরে, সেখান থেকে সব খবর বেরোলো যে এই ঘটনাটা ঘটছে 77 দিন 78 দিন। তখন ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা, মন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী অবধি যে দুর্ভাগ্যবশত মুখটা তিনি পার্লামেন্টের ভেতরে খুললেন না, পার্লামেন্টের বাইরে খুললেন। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মোকাবিলায় রাজ্যে আরো 10 দিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে থাকার অনুমতি দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্পর্শকাতর এলাকা শনাক্ত করবে, সেই সব জায়গাতেই মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। আদালত অনুমতি দিলে পর্যায় ভিত্তিকভাবে তাদের প্রত্যাহার করা হবে, জানালো কেন্দ্র। যারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না তাদের ফেরানোর ব্যবস্থা করবে পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখবেন, এমনই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কি অবস্থা জানতে চান প্রধান বিচারপতি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে অর্থ বরাদ্দ করে মেরামতি শুরু হয়েছে, জানিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে অর্থ বরাদ্দ করে মেরামতি শুরু হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কি অবস্থা তাও জানতে চান প্রধান বিচারপতি। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস মোকাবিলায় রাজ্যে আরো 10 দিন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে থাকার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। তবে এই সঙ্গে বলা হয়েছে রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন স্পর্শকাতর এলাকাগুলিকে শনাক্ত করবে এবং সেই সব জায়গাতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে, এমনই নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। আদালত অনুমতি দিলে পর্যায় ভিত্তিকভাবে তাদের প্রত্যাহার করা হবে, জানিয়েছে কেন্দ্র। যারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না তাদের ফেরানোর ব্যবস্থা করবে পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখবেন, নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।